ng Tianggi sa Malabon, mga boss. Malabon Pet Market. Tara, samahan nyo ako. Tingnan natin yung mga bagong ibon dito tsaka mga pets. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko, mga boss, ha. Ayan, o. Kinikita ni Boss Ray. Ano Boss Ray? At si Boss Ray, tingnan natin mga dala niya rito sa Malabon Pet Market. Ayan, mga Alpsuan. Alpsuan na Lutino. Paano ba ito? Magkano ito, boss? 1-2 lang ang pares. Yan, mga Alpsuan. Yan, 1-2 lang pares, oh. Etong pail na to, boss. Pail ba to? 400 na lang pail. Yan. Eto, boss. Malit ba to? Parang ano siya eh, pero ito kapatid yan eh. Kapatid niya yung Lutino pa na yun. Yan. Magkano to, boss? Kahit 1,000 na lang dyan. 1,000 na lang. Yan, Alpsuan. Etong ano mo na to, boss? Lutino. Na green opa. Magkano to? 1-2 na lang. Babae ba to? Babae, yan. Warblo pa pail. Magkano to? 2K na lang. Hak. May bawas pa naman yan kay Boss Ray. Etong move mo? Move pa. Magkano to? Parehas kak. 500 isa. Etong mga green opa na to. Splitino ba to? Parang sa fuse, may pula-pula yung likod, oh. Magkano to? Matured na. Babae to? Magkano to? 500 na lang. Eto. Haba ng tuka. Ang haba na. Sumobra sa tuka. Magkano to? 500 na lang. Lalaki, para lalaki, no? Etong fisher mo? Ito par blue fisher, tsaka isang Bluetooth ito eh. Bluetooth. Ito back par blue ang ano niya eh. Magkano to? Itong 500, ito 400 lang. 400 yung par blue na, ano? Yung Bluetooth ang 500. Yan. Kasi ba itong handpid na to? Okay, ano? Ito si Jetro. Si Boss Jetro. Yan, may yan, dinikita ni Boss Jetro. Shoutout kay Boss Jetro. Ito yung mga handpid niya. Walang opa ngayon, boss? Ito mga ano. Aray, nangangagat. Magkano itong nangangagat na to? Boss? Magkano to? 300 lang yan. 300 lang para kit na handpid. Yan. Ito, yan, oh, sanay sa syringe, oh. Yan, dalawa sa na yan. Yan. Handpid na para kit. Kay Boss Jetro. Yan, ang dami, oh. Ito, red eye pa yung isa, oh. Red eye. Last to. Kay Boss Jetro. Ayan, green opa na handpid. Ayos, ah. Ayan, oh, mga naka-recall na yan. Ayan, oh. 3K, 1K. Ito, alin niya 1K? 1K itong white. Itong green opa, 3K. Yan. Kay Boss Jetro. Thank you, Boss Jetro. Thank you. Ito nga pala yung... Meron pa tayong tail, oh. Ito yung contact number nila, Boss Ray, oh. Yan. Tapos itong kakatil, magkano to, boss? Matured na yan, kahit ano na lang, 900 na lang. 900 na lang para. Ang cut yan. 900 isa. Yan. Matured na yan. Itong cattle bone mo, Ito po, gusto talaga, 70. 70. Sa nest box mo, Next box, 150 lang. 150 lang. Ito, 100. Ito, ang cute, oh. May 400 tayo. May 400 yung malaki. 250, kakatil. 450 pang kakatil. Ayan, kapal ng ano, plywood. Ayan, makapal siya, solid. Thank you, Boss Ray. Ay, thank you. Thank you, Boss Jetro. Bigay sa atin ni Boss Ray, oh. Galing siya ng Indonesia. Ayan. Thank you, Boss Ray. Oh, ano ito eh. Ayan, mabiwan ako pala yun. Pera talaga. Morning, Boss Marvin. Good morning. At si Boss Marvin, dito naman tayo sa Malabon Pet Market. Tingnan natin yung mga dala ni Boss Marvin ngayon. Yan. Ito, may dala siyang ano, Green Opaline. Green Opaline. Yan, Paris na. Magkano to, Boss? 800. 800. Etong Opapail mo, Boss? O, papel naman natin, 3,000 lang Paris na. Yan, 3,000. Solid color, oh. Avocado line. Yan. Meron tayo dito na Ito, Aqua. Aqua Opa B2 Pale Talo. Yan. Ganda, oh. Red eye, oh. Solid.
PM na lang sa price nito, boss. Oo. Yan, PM na lang sa price nito, mga boss. Libreng dan talo. May free kayong dadbalo pag kinuha nyo Sa to. mga kulang budget, Boss Jake, pwede namang gawin nila ibon at cash. Ayun. Kaya, so, kikwentahin na lang namin pero sa wholesale price. Ayun, sa wholesale price. Kayo na bahalang kumausap kay Boss Marvin. Yan. Madali kausap si Boss Marvin, mga boss. Ito. Etong Crimino mo tsaka Disino, boss. Ito, Crimino Opaline. Pangalang na, babae. Crimino Opaline tsaka Disino. Opaline. Opaline. Pero tignan lang, parehas babae. Paras babae. Yan. Magkano yung Crimino Opaline, boss? Sa Crimino Opaline natin, 7,000 babae. 7,000 babae. Sa dick naman natin na panalang na 3,000 babae. Split ino. Yan, 3,000. Split Ino. Pansalang na. Panalang na Kung itong mga naghahabol sa mga... panahon, gusto makapag-breed na agad. Ito Yan. bagay sa'yo. Kakailangan nyo ng materials na hen. Oo, yan. Yan, meron si Boss Marvin. Mga kakatail naman. Guys, 1,000 lang isa. Yan, 1,000 isa. Ito, teka lang. Ito pala boss, yung mga handfeed. Ito, handfeed. Puro handfeed to, 1,500 isa. 1,500 ang isa. Yan, mga handfeed yan. Kasi na bahala mag-free flight. Yan, kayo na bahalang mag-training. Tatlong piraso yan, boss Jake. Yan, tatlo yan, puro handfeed. 1,500 ang isa. Dito naman sa kabila. Ito, normal gray. Dito na 800 dyan. 800 na lang isa. Yung Yan, team charcoal. charcoal. Etong Lutino mo, boss. 2,500 pares, boss Jake. Yan, 2,500 pares. Oh, ang ganda, oh. Dito sa kabila naman, 2,000 pares. Ito, 2,000 ang pares. Ito yung Bagong mutation. bagong mutation ng African Lovebird. Oo. Anong tawag dito, boss? Violet pallid. Violet pallid. Yan. Ito, yung paa niya, kulay pink. Yan, yung paa niya, mapink-pink siya. Para ano nila, ma-ID nila. Yan. Kung paano ba malalaman yung pallid? Yan. Ito, papakita sa atin ni Boss Kasi ito yung Marvin. sa mata naman, pakita natin yung mata niya. Yan. Patayin ng isa. Demo ni Boss Marvin tong bagong Para hindi mutation. naman ito, kung paano ba malalaman yung pallid. Ayun, tuturo sa atin ni Boss Marvin paano nyo malalaman yung pallid na bagong mutation Pero ngayon. ito, parehas kayo yung available natin. Yan, paresen to. Paresen. Yan. Ano magandang ipares dyan, boss? Kailangan dugurin ng pallid. Dugo rin ng pallid yun. Ayan, oh. Nakita ba yung mata, Boss Jake? Ayan. Ayan, medyo nagpupula-pula yung mata. Nagiging parang albino yung mata niya. Ayun, nagiging parang albino yung mata, oh. Doon yung malalaman kung talagang pallid siya. O, kung hindi pallid. Na bagong mutation ngayon. Yan, nagpupula-pula, oh. Ayun, oh. Yun, Yung pag kulay nito nailaw. parang kulay ringneck. Sa ringneck kasi meron din mga pallid. Ay, oo, yun. Diba? Sa Alpha, meron din pallid. Yung presyo nito, boss, PM na lang. PM na lang. Oh, yan. PM na lang sa price nito. Pallid na bagong mutation. Mga island born yan, Boss Jake. Island born na. Oo. Yan. Sinabing island born, imported yung magulang. Dito na sila pinanganak. Galing Indonesia yung parents nito, boss. Boss. Yan, galing Indonesia. Dito na sila pinanganak. Yan, island born. Dito na tayo, boss. Sa mga gusto mag-upgrade, kung ano sinabi ko kanina, Ibon plus cash. Pwede Ibon. na lang namin. Ayun. Kwentahin nyo na lang. Kausapin Para nyo lang hindi sila mabigatan, Boss Jake. Ayun. Kung saan sila makakaluwag. Ayun. Madali kausap si Boss Marvin, mga boss. Aqua Opa B1 U-Wing na post dan. Ayan. May kapatid siyang Aqua Opa dan. Hen ba to, boss? DNA hen. DNA hen. Yan. PM na lang sa price nito. Yan. Aqua B. Aqua ano to, boss? Aqua U-Wing Opa Line B1 possible dan. Ayun. Ito, Danpalo. Dan palo na Violet U-Wing Opa dan. Ayan. Sa sukat niya, sa tuka, formang lalaki pero tignan natin ang gender. Ayun. Magkano to, boss? Yan, 10,000 lang yan, may bawas pa. Ayan. 10,000 lang, may bawas pa. Pero pwedeng previous yan sa dan palo natin. Pwede yung pares doon sa, ano mo, boss, no? Doon sa aqua mo, no? Oo, previous Ito, natin to. Previous. Previous na to, pag ginawa nyo tong aqua na hen na to. Yan, dalawang hen niya na aqua. Bahala na kayong pumili dyan. Yan. Ito pa ako lang. Etong Parblo Dan mo, boss. Hen niya, hen. Hen. Ito lang, ito ba yung ano? Hen niya, hen. Magkano to? Dito, ano lang to? 7,000. 7,000. Yan.
Ito kapang lalaki, tamo yung pagkakaiba, maliit sukat niya. Ito kapang lalaki, pero Ito medyo malaki, ito medyo maliit yung size niya. no DNA. Yan, no DNA. Ito parang kak na Par Blue Dan. Oo. Magkano to, boss? Parehas lang, boss Jake. 7,000. Ayan o, pwede nyo na ito pagparisan, no? Ano? 14,000 pares na. Yan. Visual dan palo na yan. Oo. Ito, may red factor dito, oh. Si Boss Marvin, oh. Factor natin, 15 isa. 15 isa red factor. Hindi naman ganun kamahal. Magkapatid ba ito, boss? Magkapalit, pero sa ibang clutch. Sa ibang clutch. Yung isa Yan. DNA ka. DNA cock, yung isa. Oo. Yan. Alin dito yung DNA cock, boss? Yung ito, yung mas magulang. Yung mas magulang to. Yan, DNA cock. Yan. 15K ang isa, mga boss. Visual red factor. Tapos may mga opaline tayo dito, boss. Dito, diba? Ito, ang daming opaline, no? 400 lang kada isa. Ito, ang ganda ng Par Blue, oh. Uping-uping. Uping keso, boss. Ganda, oh. Magkano Par Blue? 400 din, boss? 400 lang, pati mga green 400. Yan. Tsaka green opa. Itong mga bayo, Ito 400. naman, 350 lang. Ito, 350 lang, bayo, tsaka blue. Isang ulo. Yan. Mga opaline na yan. Ito, men. Green opa pale. Solid color, oh. Ayan, oh. Avocado line. Magkano to, boss? Green Nova Pale naman natin, pares na 3,000. 3,000. Yan. Ito, may aqua pa dito, oh. Homozygote Aqua Opaline Post Dan. Yan, possible dan pa. PM na. Pakita natin po yung pagkakaiba ng ulo. Bakit pa siya tinawag na homozygote? O yun, papakita sa atin ni Boss Marvin bakit siya tinawag na Sabi mo, homozygote. Boss Jake, Yan. ano yung nakita mong pagkakaiba sa kanya? Ito. Parang crossbreed siya nito, boss. Oh. Parang pinagsamang B1, B2. Ito yung kinalabasan. Ayun. Parang pinagsamang B1, B2 na aqua. Ayan, Kaya siya tinawag na homozygote. Pero Yun. yung kulay ng ulo niya. Yung Yun. timpla ng ulo. Ayun. Para hindi sila maligaw. Ayun. Para hindi kayo maligaw. Yan, tinuro na ni Boss Marvin, mga boss, ha. Homozygote na aqua. Oo. Yan. Kulang nito, back-to-back Aqua Opa B1 Split Dan. May kapatid siyang homozygote Dan Palo. Yung nakaraan, nabenta ko na eh. Ayun, may kapatid na homozygote dan palo. Oo. Yan. Lahat ng pasabi homozygote, lahat ng ilalabas nito puro aqua na. Walang normal. Ba, ayos, ah. Lahat puro aqua. Puro aqua ilalabas nito, mga boss. Yan, tinip na Tapos sa atin. jackpot pa pag naglabas na ng Dan. Ayun, jackpot pa. Bonus na yung dan. Oo. Yan. Etong disino mo na to, boss. Kaya ano lang yan, 800 na lang. 800 na lang. Yan. Ito, meron tayo ulit na ano. Ito, aqua. Aqua Ewing Opa B2 Post Dan. Yan, possible dan, B2. Oo. Ito, Hensha True Pelvic. Hen. 1,000 lang isa. Yan, PM na lang sa price nito, mga boss. Yan. Huwag mahiyang magtanong mga bossing. Yan. Pagka kulang budget mo, ibo na lang, podcast. Ayun. Kasapin nyo lang si Boss Marvin. Saan mga kaluwag? Ito, Green Dan Palo. Ito, green dan. Ito, green dan palo. Ang ganda, oh. Anong gender nito, boss? Hensha True Pelvic. Yan, proven na hen na green. Hen. Ha? Pelvic. Hen to, boss? Hen? Hensha. Hen. Yan. Dino pa dan. Pinparehas yan po. Sabay mo, saka pa ako na, pero wala siyang din. Dito sa mga yellow bull sofa mo, boss. Yellow Bull Sopa, 2,000. Sa Lutino naman, 3,000, 4,000. 3,000 ang hen, 4,000 ang cup. Pag Yeah. naka-DNA, 5,000 Lutino o cup. Ayun, pag naka-DNA, 4,000. Ito, mga Lutino. Ito mga Lutino normal. 1,000 isa. 1,000 isa sa Lutino normal. Sa ano, boss? Yellow bull sofa, 2,000. Ito, mga solid color na yellow bull sofa. Yan. Kaya may Lutino pa rin dyan ang sama. Ito yung Lutino pa. Ito mga Alswan na Lutino 1,500 pa. pares. 1,500 ang pares, dami, oh. Dami kayo pagpipilian. Ito naman yung ano, baji. Magkano sa baji, boss? Pili ka na, sir. Magkano sa baji? 800 lang. 800 lang baji. Etong parakit, boss. 350 kada pares. Yan, 350.
Ito mga Lutino Opa mo rito, boss. Sa Lutino pa natin, ganoon lang din, 4,000. 4,000 Lalaki, pack. 3,000 babae. Yun, 3,000 ang babae. Ito, Paris na, oh. Magkano ito, boss? Huling-huli, nagkahalikan pa. 400 isa. 400 isa. Pakamura. Yan. Ayan, oh. Nangahalik pa, oh. Presyong bargain lang mga boss. Yan. Ito, ang ganda na ito, ah. Deck Aqua Opa. Deck Aqua Opa, split kilo. Yan. Deck Parblo. Yan. Magkano to, boss? 3,000 lalaki. 3,000 lalaki. Ganda, oh. Vicino Opa. Opa Dilute. Opa line dilute. Parblo Opa Dilute sa kabayo Opa Dilute. Magkano to, boss? Kaya pares na, ano lang yan, 8,000. 8,000. Binopa dilute na to, boss? Pares boss. Yan. Binopa dilute? 8,000. 8,000. Binopa dilute. Yan. Pares na. Kahit tumawad pa sila boss, wala problema. Basta kaya bigay. Ayan, may negotiable pa raw to, sabi ni Boss Marvin, mga boss. Ano hanap ko yan? So, solid, oh. Ano? Yung dilute mo, boss. Eh, kahit mga Parblo na, pagpasalo pa lang. Yung dilute mo. Kahit 800, bigay ko na yan. 800 na lang, green dilute. Lalaki ba to, boss? Babae. Green Babae. Yan, babae. Parang di masayang ko yan yung breeding. Ito, yellow bull sopa, oh. Ang ganda, oh. 2,000 lang yan. 2,000 na lang. Kung yellow bull sopa na to, boss. Bulls yellow pa, sa Lutino pa. 5,000 pares. 5,000 na lang. Lutino pa yung isa. Ito society mo, boss? 350 kada pares. Yan, 350 pares. Albino, 1,000 isa sa Bulls, 500. Ito, white bulls, 500 isa. Ito, marami pang kakatail. Si Boss Marvin, 1K lang isa. Yan. Ito, split dan, oh. Magkano isa, boss? 5,000 lang isa. Yan, split dan. Bawas pa. Puro lalabas yan, puro opadan. Pagka binaktabak nila. Yan, pag back to back nyo, opa dan ang lalabas. Ito, daming hunted si Boss 1,000 Marvin. na lang yan, bawasan pa natin. Tawad lang. 1,000 na lang, may bawas pa. Yan, oh. Lutino, ang ganda, oh. Opa mo, boss, magkano? 300. 300, yan. Ito, opa perso. Magkano dito? 1,000 lang pares. 1,000 lang pares, mga opa perso. Dito sa Parblo perso, boss. 400 isa. 400 lang isa, 800 pares. Yan. Thank you, Boss Marvin. Boss Jake, salamat. Ito si Kuya, nakapamili na si Kuya, oh. Kay Boss Marvin, oh. Boss Jake. Ayun, oh. Dilute yung nakakuha ni Kuya. Ah, aqua ba ito, boss? Hindi. Oh, papel. Oh, papel na ko, oh. Naku, makikita ko naman ang pagmumukha ko nito sa vlog ni Boss Jake. Lutino, oh, pa. Si Kuya, oh. Los Norte. Tagay Laos Norte pa si Kuya, oh. Ang layo ng nating niya. Ang layo pa ng babiyahin ni Kuya. Ang pangalan mo, Kuya? GB? Ayan, si Boss GB. Shoutout kay Boss GB, oh. Taga Ilocos pa yan. Dadalhin pa niya sa Ilocos yan. Thank you, boss. Ingat. Ingat, boss, ha. Ingat. Morning, boss. Ito, may dala si boss dito na ano, Shih Tzu, boss. Ayan, Shih Tzu. Anong gender niyan, Kuya? Babae. Babae. Magkano yan? 5'5 lang. 5'5 na lang, babae. Ilang months na yan? 2 months, sabi ko. Magto 2 months na sa April 22. Yan, 5'5 kay Kuya. Yan. Anong contact number mo, Kuya? Yung pa. Ito yung number ni Kuya. Ano pa? Ito, pinagkakagaluhan si Kuya. Nagkakagaluhan dito si Kuya, oh. Ano, puro kalapate. Magkano yan, Kuya? Ano, pre? Magkano yan? 500. Dalawa sing-sing, oh. 350 lang pwede. Of color, no? Hindi lang hingin kasi Ano yan, boss? Lalaki, babae? Ah, barako. 500, oh. Ganda, oh. Ito, boss, magkano? 500 din. Kakulay ni pagaya kay Ex Machina, oh. Ito, may unfit dito si Boss Romel, oh. Gano yan, boss? 150 lang, oh, para kit na handfeed. Ayan. Sanay sa syringe. Busog.
Ang cute, oh. Sige, boss. Ito si Boss MJ. Tingnan natin yung mga dala nila, Boss MJ. Itong kakatail mo, boss, magkano ulit? 1K lang isa dito. 1K ang isa. Kahit Yan. ang mapili nyo, pili na kayo ng kombinasyon ng kulay na gusto nyo. Yan. Dito na lang natin. Itong Crimino mo, boss. Peso. Crimino ba ito, boss? Crimino split opa, yung kak. Yan. Magkano to? 5K pares. 5K ang pares. Back to back Crimino. Oo. Crimino pa project. Yung lalaki dyan, sure split na opa lang yun. Yun, sure split opaline daw yung lalaki. Yan. Yan, ganda nito. Ito naman yung albino, split opa. Albino split opa. Albino split opa. Tsaka Crimino. Crimino hen. Yan. Magkano to, boss? Yan naman 4K naman dyan. 4K. Yan, ganda, oh. Yan, mga possible ino lang na pastel lang. Yan, possible ino na pastel. Parang budget meal lang yan. Magkano to? 800 lang yan. 800 lang, oh. Ganda, oh. Matured. Ito, Lutino na matured. Dalawang pares yung Dalawang pares, oh. Gaganda, oh. Sable, oh. 2K lang ang isang pares yan. 2K na lang ang pares. Yan, kay Boss Elias. Napakamura niyan. Murang-mura na kay Boss Elias, oh. Meron din tayo. Ito. Pinutaya naman mga bulls white. Yan. Mga white bulls. 800 lang ang pair dito mga bosses. Yan, ha. 800 lang yan kay Boss Elias. Yan. White bulls. Ganda mga bulls white. Yan yung back mo. Ano to, boss? Back natin, opa pain. Opa Pale. Matured. Ganda, oh. Quality, oh. Magkano to, boss? 2.5 lang. 2.5 na lang, oh. Ganda, oh. Pinuntahan niyo yan dito sa pwesto natin. Baka 2K lang yan. Ayun, may discount pa kayo dito kay Boss Elias, mga boss. So kahit galing kayo ng Cavite, may pamatay kayo. Ayun, makaka-discount kayo kay Boss Elias. Yan, Yan. meron tayo dito ang green dilute at blue dilute. Yan. Yan, 2K lang yan. 2K na lang. Blue Dilute tsaka Green Dilute. Meron tayo dito, ayan. Ito. Blue Opa Pail na possible cup. Lamang na sa cup yan. Oo, lamang na saka ko. Par Blue Opa Pale. Magkano to? 2.5 naman yan. 2.5. Ilang months na to, boss? At ano na yan, going 6 months. Going 6 months. Ito, Ito, Disino pa? Disino, split Opa, splitino. Pastel, split Opa, splitino. Disino hen. Disino hen lang. Ano pala ito? Pwedeng project siya ng Crimino Opa, ng Lutino Opa, yan. Yan, 2.5. Lutino Opa line, ayan. lahat Ito, ng kulay. daming opalin ni Boss Elias, oh. Green Opa line, blue Opa line, par blue Opa line. Yan. Magkano dyan, boss? 600 lang. Dito sa blue, Yan. sa green natin, 800 lang. 800 sa green. Dito, 900 naman. Ayan. 900 naman sa Par Blue Opaline. Yan. May bawas pa rin yun, ha? Negotiable pa raw kay Boss Elias. Yan. Green Opa, boss. Oo, yan, green, olive, Olive. olive green, Opa line, saka olive green, Opa Ewing. Yun. 800 lang yan. 800 na lang, oh. Ganda ng kulay, oh. Ito naman, back-to-back na full kilo, yan, bagong labas. Yan. Yan, yung arrival yan. 1-2 lang, mga boss. 1-2 na lang. Yan. Yan, Ito, mga Alps 1, oh. Albino Alps 1 at saka Crimino Opa line na Alps 1. Yan. Yan, 1.5 lang tayo dito, mga boss. 1.5 na lang. Yan. Ito, yan. Ito. Back-to-back na bronze palo Alps 1. 1.5 na lang din yan. 1.5 na lang din, oh. Murang-mura na kay Boss Elias, oh. Sale kay Boss Elias ngayon, oh. Yan. Ito, Blue Opa. Blue Opa at saka Green Opa, 700 lang. Yan, 700 na lang. Naka 77 si Violet Opa line pala, oh. Violet Opaline. 700 na lang, tsaka Green Opa. Ito pa. Mook at saka Violet Opa Ewing. Move, tsaka Violet Opa Ewing. 600 na lang yan. 600 na lang. Yan, 600 na lang, oh. Opaline na. Mga naghanap ng budget nila, Alps 1, 500 lang. Yan, pero yan, dalawa na yan. Ito, Perto, 500 na lang. Yan, Meron murang-mura tayo, na, oh. Violet na split bronze. Split bronze. Yan, 500 naman. 500 na lang. Yan. Meron tayo dito, Slaty Mook, Opa Ewing, at saka Blue Opa line. Yan. Ayan, ganda rin Slaty, o lalaki yan. Slaty, lalaki. Magkano to, boss? 1.5 na lang yung pares. 1.5 na lang. Yan. Green Fisher, Split Ino. Green Fisher, Split Ino, tsaka Lutino. Magkano to? 1.3 na lang yan, mga boss. 1.3 na lang, oh. Project Project Lutino. Lutino. Yan. Atin yan, sariling gawa. Kay Boss Elias pala to, mga boss. Yan. Mga budget meal, yan. Budget meal. 500 lang ang pair. 500 na lang, oh. Mga Fisher.
Ito, boss. Budget meal, 200 lang. 200 lang isa. Yan, murang-mura na, oh. Meron tayo dito, green opa, split pale. Yan. At saka green opa pale. Green Opa Pale, tsaka green Opa Split Pale. Tama natin sa sale to, 2K na lang yan. Sa Yan, product na yan. 2K na lang. Kay Boss Elias. Ito, green. Yung clear pipe, split ino, possible opa, at saka green opa, split ino. 800 na lang din to. 800 na lang. Yan. Ito, wild type, boss. Wild type natin, cock. Yan. Magkano to, boss? Okay na lang. Kakpa. Yan. Ito, Par blue dilute, split opa. yan. Par Blue Dilute Split Opa. Yan, same cock yan. Rest na cock. Parehas na kak. Yan. 2K naman tayo dito. 2K na lang. Ganda, napakapupogi, oh. Yan. Yung may hawak lang, hindi pogi. Ito, Opa, Green opa perso. Green Opa Perso. Yan. Opa perso natin, 800 na lang yan. 800 na lang. Anong gender nito, boss? Hen. Hen. Yan. Ito, ayan, green opa pale, possible cup. Mga 5 months ang edad. 5 months ang edad, oh. Solid color, oh. Ayan, kala nyo dan palo na Paano? parang green opa yuwing. Ayan. Pero ano lang yan, opa pale. Yan. Ito, boss. Ito, budget meal lang na Green Opa green Line. opa line, 600 lang pair niyan. Yan, 600 na lang, oh. Mura-mura na kay Boss Elias, oh. Napakamura niyan. Yan. Meron tayo dito banded pair, matured na back-to-back green opa yuwing. Yan. Magkano to, boss? 800 lang yan, kahit anong ganda niyan, Yan, 800. ganda, oh. 800 na lang, oh. Murang-mura na. Ito hindi kagandahan pero maganda karga. Yan. Back to back na green opa dungit na split ino. Split Ino naman. Oo, Yan. Lutino Opa Project 1.5 lang yan. 1.5 na lang. Lutino Opa Project. Legit ang karga niyan at saka talagang banded na sila. Ayun, legit ang karga. May, tsaka banded na. Legit natin, Blue Dilute, tsaka Green Dilute. green dilute, 1K lang yan. 1K na lang. Isa, boss. 1K Pares na. isa. Oo, 2K ang pares. 2K ang pares. Yan. Lutino, possible Opa at saka blue Opa Ewing, split ino. Yan. 2K lang to mga boss. 2K na lang. Yan. Alps 1. Eto, Alps 1. Split bronze saka bronze Opa. Possible split bronze, tsaka bronze. Opa lang. Yan. Magkano to, boss? 1 na lang yan boss. 1 na lang. Ito, Lutino, possible split Opa. Saka green Opa, possible split ino. Magkano to? 1.5 na lang dyan boss. 1.5 na lang. Okay, back to back. Ito, Par Blue Pale, tsaka Blue Pale. Mga banded pair na yan. Yan. 1.5 na lang din yan boss. 1.5 na lang. Back to back Pale. Ready to breed mo yan. Ready to breed. Sasalang na lang. Ano, albino, split Opa impact. Pag babae siya, Opa line. Pero lamang saka kaya split Opa yan. Galing sa Par Blue Opa, split ino sa Lutino. Ayun. Magkano to, boss? Dito sa albino split Opa, 2K. Dito sa Opa split ino, 1K na. 1K. Ayan, may habol pa tayo. Isa pang bull yellow at saka pastel yellow. Yan. Ayan, 700 lang to mga boss. Oh, ganda, oh. 700 na lang, oh. Kasi akala mo lang bull Ilang months na to, boss? Pero pastel yan, mga 10 months na yan. Yan, pastel lang. Kala mo, yellow bulls, no? Pastel yellow. 700 na lang. Bull yung lalaki. Yan. Ruben nakakatail. Ruby nakakatail. Yan. Dito ito banded pa lang matured. Ah. 2K lang para sa natin. 2K lang, pares. Matured na. Sasalang na lang na, boss. Ikaw sasalang na lang. Ito Yan. Ruben na to. Yan, kay boss dito yan, mga boss. Patayin natin ha. 1.8 lang. Ito, 1K na lang isa, boss. 1.8 lang. 1.8. Ah, 1.8. Dalawang pares. Ayan, pares na. Pair pala pair. Yan, 1.8 na, pair na kay Boss Elias, oh. Murang-mura na to, oh. 1.8 na lang, oh. Mga quality nakakatail. Yan. Ano ito? 5 months. Thank you, Boss Elias. Ayan, PM nyo na lang. Ay, tawagan nyo na lang si Boss Elias, oh. Kaya text nyo siya. Kontakin nyo rin. Boss Jay. Yan. Thank you, Boss. Ikaw, magkano rito sa ano mo? Magkano rito sa ano mo? 15 mga Pekinis, babae. Ito, Pekinis, oh. Ang cute, oh. 15 isa, babae. Ilang months na to, kuya? 9 months na. Ayan, ganda, oh. Pekinis, oh. Ito, ano to, lalaki? Lalaki, magkano to? 13, lalaki. Ayan. Anong contact number mo, kuya? 0976-055-2739. Ano? Jake Adjusit. Morning, Boss Batman.
idol. Ito si Boss Rodman, dito rin siya sa may Malabon Pet Market, oh. Pakita ko lang sa kanila yung quality. Tingnan natin yung Shih Tzu niyang dala rito. Babae Oh. lalaki, boss. Babae lalaki. 3 months na, may vaccine to, boss, ha. 3 months na, may vaccine. Magkano isa? 6'5", idol. 6'5 na lang isa. May previous pa na bag. May previous pa na bag, ayun. Yan. May previous pa yan na bag, oh. Kay Boss Rodman. Pakita ko lang sa kanila yung bully ko na choco, boss. Yan, American Bully. Male. Mail. Magkano yan? Going to 9 months. Pakita ko na lang to ng 13K. 13K. May bawas pa yung boss. American Bully. Oo, may bawas pa Yan. yung boss. Ako, 0905-844-6709. Ayan, Rodman ang gopang messenger ko. si Boss Rodman. Sige, Boss Rodman. Morning, Boss. Morning. Ito, may dala rito si Boss na ano. Parblo Opadan. Parblo Yuring Opadan. Genihen. Parblo Opa Ewing Dan. Tapos, Parblo Opa. Airpine Postdan. Yan, magkano to? 17 lang. 17K. Yan. Parblo Opa Dilute Postpain. Babae. Parblo Opa Dilute Postpail. Babae. 3.5 na lang. 3.5 na lang. Yan, ganda oh. Ano yan? 4 months. 4 months na. Yan. Ito, Parblo Opa Dilute Bayo. Bayo. Tut Bayo. Oh. Tapos B2. Kasi galing sa back-to-back. Opa, ano na Parblo. Yan, magkano to? Ano di ko lang. 3,000. Yan. Litdan. Ano natin eh. Etong ano mo, Ay, boss. Well, nakakuha na ako. Blue Opa Ewing. Cobra. 800, sir. 800. Yan. Quality. Okay. Ito, sir, yellow bulls opa. Sa kanya yung split opa. Splitino parehas. Ito mga splitino na yellow bulls. Magkano naman dito? 3K, sir. 3K. 3K. Yan. Ito, Lutino opa. Ito, Lutino Opa, light form. Magkano to? 2.5 lang yan, sir. 2.5. Lalaki ba to? Babae. Babae. Ito mga Parblo mo. Ito, 600 pares. Yan, 600 ang pares. Mga Parblo Opa. 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 Tsaka ano to, split Opa? Oo, sir. Yung mga pares na lalaki niya, puro split opa. Split Opa. Yan. Ito, 800 ang pares. Yan, mga Parblo. Opa line. Pares na lalaki. Ito, kakenhena na dilute. Yan, 2,000. So, Arif line. Cosino na rep line. 1.5 na, sir. 1.5. Yan. Nasaan na tayo, sir? Oh, sir, split lang. Ito, split dan. Ay. 3,000 na lang. 3,000 isa. Ha? 3,000 ang isa. Bawas na naman. Negotiable pa. Split na 5. Yan. Ito, dami nito ah. Yes. Ito, magkano to? Mga yellow balls. Yellow bulls. Magkano isa? White bulls. Ano sa? Yellow bulls, white bulls. Yellow bulls, white bulls. Yellow bulls, white bulls. Latino. Splitino, magkano isa? 600 lang isa. 600. Etong ano, white bulls. Ganun din. Yun, 600. Splitino. Okay na, no? Eto. Dilute, magkano? Magkano? Etong pail. 1,000. 1,000. Yan. 1,000, dalawa. Dalawa na, 1,000. 500 isa. Possible head lang yan. Possible head. Yan. Yung dalawa. Eto, Ako yung sensei, kasi gawin so. 1,000 rin. 1,000. Yan. Itong perso, Yung perso opa, opa lang yan. Itong opa na to, itong perso na yan, ang peres yan, Grimino tsaka Grino opa, Splitino. ayun. Yan ang ilaban. Magkano to? 1,000 na lang. 1,000 na lang. Yan. Okay, anong contact number mo, boss? 0956-443-0492. Ayan, kontakin nyo na lang si boss. Ano pangalan mo, boss? Bostan, Al. Al, yan. Sige, boss. Morning, boss. Morning, boss Khalid. Ito, si Boss Khalid. Tignan natin mga dala niya rito sa may Malabon Pet Market. Ito, may dala. Ang ganda ng, ang dami niyang antid, oh. Ito, may dala siya rito ano, green opa. Ang cute, oh. Magkano to, boss? 300 Ha? 300. Yan, ang cute, oh. 300 lang, oh. Ito, Parblo, oh. 300 lang, mga handfeed ni Dos, tsaka ni Boss Khalid. Ayan. Nasaan si Yuno? Wala? Oh, wala dito ako. Dito sa society mo, boss? Diyan.
350 pare. 350 pares. Eh dito sa mga ano mo? Perso. 1,000 pare. 1,000 pares. Ito, 1,000 lang pares oh, mga perso oh. Mga monster oh. Etong Parblo na to, magkano? Diyan, 1,000 lang din. 1,000 lang pares, dami oh, mga perso oh. Ito sa Lutino mo. Lutino ka ba ito, boss? Lutino ka pa? 4,000? Yung babae, Lutino ko pa. Pero ang lalaki, Lutino, split ko pa. Ah, split opa yung... 4K na lang yung pares. 4K na lang, Lutino opa, tsaka Lutino. Split opa. Ayan, kay Boss Khalid. Green Opa Pastel, split Ino. Ah, Green opa pastel. Split Ino, possible arep. Split ino. Possible arep. Ayan. Ganda ng kulay oh. 4K ang benta ko yan. Ayan. Negotiable pa. Green opa pastel. Split Ino, possible arep. Ayan, possible arep pa oh. Ganda oh. Etong pastel na to. Ano ba to? Ano yan? 1.5 yan. 1.5 pastel. Split Ino yan, parehas. Ah, split ino. Ayan. Etong kakatail mo. Yan, 2,000 yan, pare. 2,000 pares. Ah, ito, Lutino. 2,000 pares. 2.5 pares, 2.5. Ah, 2.5 tong Lutino. Itong Lutino, 2.5 ang pares. Itong 5 na to ba? 2,000. 2,000. 5 at saka albino. Ayan. Ito mga split Ino, ito mga pack. Dito sa parakit mo, boss. 400 pares. 400 ang pares, mga parakit, oh. Dami, oh. Ayan. Itong Parblo na to, boss. Itong Parblo mo. Yan. Ayan, 112 pares. Ha? 1K. 1-2 pares, Parblo. Ayan, mga Parblo, oh. 1-2 ang pares. Dito sa mga green opa mo. Yan. Mga 1,000 dyan, pare. 1,000 pares, mga green opa. Yan, oh, maraming green opa si Boss Khalid, mga boss. Ayan, oh. 1,000 lang ang pares. Itong Alpson mo, 1,000 pare. 1,000 pares. Ayan, kontakin nyo na lang sila daw sa number nila kay Boss Khalid. Yan. Sige, Dos. Shoutout nga pala kay Renan. Shoutout kay Renan. So guys, ito na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusi. Babush!